tompoko lasy tompoko vavy aty amin'ny faritra tapany atsimo indrindra amin'ny Madagasikara aty misy zay am'izao fotoagna zao ty amin'ny faritra Ambovombendroy ary Ambovombendroy tegna tanàna misy zahay miezaka amza artiste tegna boaka ny artiste zay mety ty atsika ny raha traditionnel raha neti-paharazagna mety avariagna masontsika mpagnaraka ny télévision malagasy mety raha tsy mibandony niany ty nahita vahiny zegny ankafizinareo niany tsy azovy zay fa Tandroki zegny mbala sahirana elanakamo volagna zay fa Tandroki fa izy tompony rehefa avy eo ikoragna amitsika azovy marigny izy iny raha mahakasiky izy mety tsy raha maha tsaratsara izy ke magnasa anareo za agnaraka fandaharagna ty tsisika amin'ny farany ndahoary Hakatoy, hay nareo fanagnandreny mitsangana tika hifagnomey tagnana hangataka miara-tontolo fanjakagna mba hiaro magnombe tsy ho lany taranaka Salama re rangahy eo. Izy fanvolagna tamin'ny voalohany teo hoe azovy anao, izy anao, ino ny zavatra ataonao. Zay teko fanto izy anao amin'ny ankapobeny ny agnaranao feno, izy ny tegna agnaranao amaha artiste anao. Ny agnarako feno aloha lazanjainy avitra ray vahiny fa izy afo eo zany mitoka hoe afitra. Fa le Tandroki zany agnarana tariky. Tandroki agnarana tariky zany io groupe raiky fivoriana tanora. Ino dikany hoe Tandroki Tandroki zany hoe tandroy vrai na tandroy original. Zay le dikan'le Tandroki. Ino raha amakapobeny raha ataonareo mandihy nareo sa samy hira sa sara miogahoga fa sa ino raha tegna ataonareo amin'ny ankapobeny? Mibeko zahay mitsinjaka minday le danse traditionnelle zany le faharazana zany mbola averinay zahay tanora amizao tsy tianay ho very zany le izy ary tsy tianay hoe horava de velominay ndray zany le culture traditionnelle taloha be tany. Agnatin'ny tariky ndroiky ino raha tegna ataonareo ao ino tanjony ty raha atao ay agnaty groupe Tandroki zany mamelo maso ty hagnitse nentim-paharazana. Ino aby zegny dihy sy tara sasagny mitsinjaky zahay mibeko manao tsotsoboky
zilikala karazana dihy aby zany karazagna amahay dihy atoy. jiaby zegny ino amin'ny fotoana karakory agnanaovagna io dihy aby zegny sa hoe rehefa fotoagna jiaby zay tena agnanaovagna izy dia afaka mandihy trotroboka afaka mandihy sa ino na havoriagna eo na feta io mitsinjaka avao zahay tandroy na faliagna zany na fahoriagna mitsinjaka zahay le rodoringa zay koa moa na fa misy ajalahy mahery re zany hitoha ringa andeha hialy magnavaratsy zany hialy agny ireo le misy apela zany minday langorogny magnaraky ireo afara ao zany manjodo le mahery zany le rodoringa tiagnarazy gantokira zay tandroiky zay ny agnarana izy fa nivolagna ito nambarina antsika hoe ino ny raha ataondreo ino ny karazagna dia atao sy ny maro samihafa fa za zao mahita hoe maro raha tsy de mazatra aminao zao ty na ny akanjo na ny haingo maro isan-karazany ino aby dikan'iregny fa magnino regny ny ampiasainao hita amin'ny vatagnanao iaby naniky toa zany hoe akanjo no azo atao hoe fanafody ireto zany hoe fihaingo no fanafody taloha tagny zany fa amizao zany reky hoe juste fihaingo satria famivavaka aby moa olo amizao le tsy mampiasa an'le ody sa taloha be tagny zany le fihaingo zany reto amizao de ty zany akanjo vita amin'ity akanjo ty amin'ny hoditsosy hoditra osy hoditsosy zany izy ty antibalanay koa hoditsosy zany izy ty le akanjo de reto moa piletsy fitaovagna zegny fitaovagny hoentigny miady amin'ny davida igny raha izy ty zany hoe mitovy amin'ny teny vazaha pistolet io satria misy bala le ridy reto zany mibalany de ity zany lefony entigny mialy koa zany toy tamy faky taloha tagny hoentigny mialy toy olobe taloha tena nampiasa azy fa amizao moa fa tsy de mampiasa azy koa zany ajalahy reo nao fa mialy fa lefa mizesta fa misy basy le mitifitry basy fa taloha zany lefony toy entigny mialy le piletsy vaky ty zay fa nitefegny sa fa vato karaha ty fotsiny tsiponinao quelque part tagny misy quelque part agny zany misy toa karaha fa diady zay koa anao mandeha zany tokony mitondra bala firy anao entinao avy agny miaraka aminazy ty maromaro miaraka satria tsy fantao zany hoe firy olo hialy amao nao telo zao mialy amao mety managny bala telo hoe mety misy zany hoe very le bala raha hoe mahay mitifitry zany re mahay mitoraka antoy le mety tsy ho very le bala ao bon misy fandraisany amin'ny resaka zavakanto zay tianao fohazy ndraiky ny kolotsaigny tandroy zay fa lefilefi fahitanao azy ve ny fitondrasanao raha reto sa hoe tandroy rehefa mandihy antagnana igny avao ny pilotse antagnana egny ny tsaboha ny lefa sy ny tariny misy fandraisa ino ny fandraisan'zay zavatra ny fandraisa zany hoe mampiseho hoe lehilahy mahery ny tanjoy ny tanjoy lehilahy zany hoe tsy mba malemy tonga de mavitsibitsika ary setsasetsa ny fanagnana reto zavatra reto zay maneho fa mavitsibitsika lehilahy anankiray raha misy pilitra misy lefony lehilahy mahery le anto indesa ay azy amin'ny zavakanto zany hoe ampisehoa ay zany hoe retonzay le materiely faharazana velominay mamoa maso azy nzay zany zahay amizao anao fa managna hira hiranao manokagna zay satanao tompony manahira manokagna misy firy hiranao maromaro maromaro fa cameroany moa capella hoe capella satria zay zany presque afantaran'olona ny tanjoy mangafeo am'le capella de fa misy maromaro fa vita audio fa raha karaha zegny sa manao fa vita audio zany fa mbo tsy miparita satria mbo tsisy zany hoe olona agnampy olona tsisy olona agnampy zany anosika am'le fa efa nasehonao olo ndraiky zavatra io sa zao vao sambany mba horegnin'ny Madagasikara tontolo zao fa misy hirandry tandroiky agny efa naseho olona na même amin'ny YouTube fa misy ino tapegna amin'ny YouTube ahitagna tandroiky omeo rano tandroiky tandroiky omeo rano mba afaka atao refrain hira zay mba tiako ataonao hely hoe mba tiako regny na refrain fotsiny mba satria fa mankitikitika tragno ino ma raha tegna hain'ty mba nity sakarakory satria mba ameza hely edy morceau
Nangalenge, halengale koni marara huriaba. Ene huye, huye. Andru yang timisenaye, anti mange titane aye. Iria ke talakase aye, oh mi pipi ke tisungi aye huye. Zay zany fangatana hoe message nataonay zany le izy fa misy zany zoky be taloha artista fanangataka an'le rano fa hatram'izao zany mbola tsy misy le rano hatram'izao de nanao koa zany zahay sahiry tafara mba nanao ankira le fangatanay zany de mifangatana rano zany le hoe tandroki titre omeo rano Tsy kely. Tena tsisy tokoa moa i rano io amin'ny tanàna io ity sa raha manao akory? Misy le rano fa tsy mitovy am'le any sasany amin'ny toerana sasany zany fa rano maloto tonga ny orana de ny amin'ny arabe ny feno rano maloto iny de iny zany no mba alaina mangaly vovo kadina zany de misy 20 metre vao mahita rano izay zany sotroinay tsy madio tsara mitovy am'le rano sasany zany Tandroky misy firy anareo agnatin'io tarika io ao ary izy aby mamorogno hira anareo zahay zany enigny zahay agnaty tarike ay zany le ty mamorogno beko ay io zany irakemba ay tirene ay zany tirene ay ty mamorogno beko ay fa ndre raho zany mamorogno fa iraiky ro tena misy bahagny noho i raho zany zay ty mamorogny beko ay sorata i raha isa sa manao akory sorata de misy fianaragna isa sa mandehandeha avao ny sentiment de mandeha raha le raha zany hita zay raha mitsanga zany aminaky beko ay raiky omeo rano io zao le tovata tsy misy rano tama ay etoa fa naho ohatsy hoe hitatika koa zany hoe misy mpivaly mialy teroa igny koa afaka boatika amin'ny beko koa zany koa zay zany tamorogna ay beko amin'ny ty alala fahitava ay zay raha an-tanagna eo zany tsy zahay ty vatategna ay fa ndre ndaty hita ay an-tanagna ey misy seho ay raha ay le igny zany ro agnamoaha ay ty beko ay mpihavagna avao zany nareo nare tarika eo mpihavagna mpihavagna zahay mpihavagna mpizay mpizoka zahay tsagno raiky avao anandreny ko aby avao zahay agnaty groupe ao de ny sasagny miampela mandihy ty ampela lahilahy mitsindraky mibeko manao lokanga toa zahay taiza aby toeragna faniakaranareo sehatra mba fa nagnano dihy fanetsiketsiky sa mbola teto ambovombeandreo avao na fa tegna toliasa faniakitsy tagnanarivo tagny sa fa nanao akory zahay fa maromaro ty toeragny niakara ay sehatsy zahay fa nanao sehatsa tantanagna etoa fa niakatsy mba arivomberoagna nagnavaratsy mbeo zahay nandeha namondre festivaly donia ay tamy 2016 dunia taio ta Nosbe tagny nandeha tagny aby zahay le tarivo teroy zahay Tananarivo mitanava zahao te aby zahay nanao spectacle nanao spectacle tagny nanao kory fandraisan'olo anareo tam'izany fotoagna zany hoe tian'olo fa nahavariagna olo sa samy nailikilikiny sasa nanao kory tam'izay fotoagna zany le ny gaga ereo ty nahitanay gaga ereo satria mahitanay tsy misiky zahay tsy misiky fa izao ty fomban-jaza ay zany fa tanareo toa magnisy bepaty zahay tsy mana bepaty voro mahilala ty misy bepaty mahay atoy zao hoe bon nisy nampianatra nareo nampianatra lokanga ny trokany tsiva sa efa hainareo tao an-tragno atao fa ihany fampianatra zahay samby zahay an-tragno aby avao ro fampianatsy na hitsinjaky rey irene ay zay mahay mitsinjaky mahay mibeko le reky ro nampianatsy anay hibeko tsinjaky fa namanahaky antsiva ty lokanga tony io ro nampianary zezoky ay zay le zahay samby zahay aby avao zany ro nampianatsy mahay mitirity anao mahay
zao ny anaragna izy ty sa misy notinazy moa izy ty sa raha korokorosiny alefa fofa mandeha. Tsy misy note tiragna ho fe na ho miaraka amo raham-bazaha ao raiky le regilegny he areo vita aby te areo va zay magnoriky afara toy. Satria toy zany tsy magnoriky gitara iareo fa mandeha rery. Izao hoe. D'accord. Tatoato na heny voatra ny lamozika nangalataka lamozika avy agny ivelany ny tanora zay nihita tafara tato nefa anareo mbola mijano amty le nentim-paharazana ty. Ino mahatonga anareo mbola tsy miala aminazy ty satria magnino? Ka tena marigna ama zany le tsy aria ay ty fomban-draza ay. Fa le fa ela zany toa ndaty be taloha ro nihisahisa azy. Be taloha re le tsy nte ay ho montso. Le velume ay ndraiky zany mba tsy ho montso zany ty fomban-draza ay. Zay ty nanoa ay azy toy ndraiky. Ino zany niezaka ataonareo mba tonga raha ty tsy ho montso tanteraky, tsy ho very satria efa naro ny raha misy amizao fotoagna zao, tonga ny R&B, tonga ny afrobeat, tonga ny ino avy agny ivelany agny nefa nitsika ty mialefy satria magnino raha mahita anao raha mpilalovantsika ambadiky ato zao artiste zay heverigny malaza amizao hanareo mianakavy atao ambadiky eto miditra amin'ny artiste malaza amizao olo fa tsy mandeha ary amin'ny anao ry. Ino ny antony araka ny fiheveranao azy? Zahay zany tsy sikily hagnarirazagna. Nzay malaza zany hoe alagny artiste malaza ay atao etiagny le manao etoagny koa zahay. Le anay avao tanay toy tsy aria ay. Ary ty tandroy mibeko zany hoe beko atoa zao zahay manao raha atoagny. Le tsy maintsy isy agnontsognà avao fa magnasitragny marary ho beko ty ama ay atoy. Magnasitragny marary misy voatitsomba ao zao le tsy maintsy mpibeko ty mitsabo azy. Zay zany tsy agnaria ay ty fomban-draza ay fa le velume ay tsy ho maty. Raha ny hevitrao manokagna ino mahatonga olo efa tsy de resy lavitra loatra andeha hagnano hiretim-paharazana sy ny maro samihafa ny beko ny ino zao fa R&B mahasariky tanora amizao. Ino mahatonga zay zavatra zao? Na ho amako manokagna zany reky le manafaoty avao koa ho ray aman-dreny eo. Satria io zany tsy magnanatsanaky amy fomban-drazagna io. Fa naho nanara ny ana io hoe izao ny riga ty fomba tiky, izao ty fiavia tiky atako fa tsy de nandeha nanao ze R&B décalé aby zao zany ajaja. Fa lasa nanoa ereo izay io tsy fanta ereo ty fomba ereo zany. Itika gasy samby managny ty fomba tiky agny. Zahay tandroy managny ty fomba ay. Magnavaratseo samby managny ty azy. Le lasa mivery zany ze fomban-drazagna izay naho tsy nanary ray aman-dreny eo zany ty ajaja henany. Izay zany ty raha na hoe ty amy ty heveko manokagna. Mba fa nisy tosiky ve indraindray omeny fanjakagna na ny tompony ndraiky mahakasiky zay mahakasiky anareo amty famohazagna indray ny kolotsaigny malagasy? Bo tsy nisy tosaky reky hatramizao. Le izay mahatonga anay lefa misaotra sahady anareo ministère ao manosiky ho zavakanto. Satria tsy hita fomban-drazagna ary ho rava zay io naho afarafara ao naho tsy misy zany ty mampiseho azy. Ka le saora ay anareo zany le mandeha jusqu'à maay atoy mba mitoka anay amizao magnenty ty tale areo tourné télé. Fagnampiako rehakoy sy mba nanekeo i fomba ay noho i fagnatotoloagna le fahatelo zany tsy misy mpanosaky zany zahay mpanao vakojazagna. Fe lefa isaora ay sahady nareo ministère ny seraserany sy ny kolotsaina manao ze raha androany zao zany. Fa engany le mba ho tolihy areo zahay mpanao vakojazagna fa tsy ho tondragny avazaha ao avao nareo fa ze gasy aby samby mana ty fomban-draza. Izao hoeky. Misy raha maromaro hitako aminao ato, ino aby ny dikany? Misy lakolosy, misy ino ambadiky ato mba hazavao amin'olo mijery antsika hoe ino raha aby? Maro ty dika ty raha toy fa ndraso mafafahay dikagny he. Itoy zany famoha manjy. Ty raiky etoy. Famoha manjy etoy. Le toy
mesa. Zahay tandroy moa to ndaty maheriherisesa le minday mesa avao erao lalagna eo toy. Minday mesa zahay, minday lefogny, minday piletsy. Ka zay rehefa mandeha zany tandroy raiky normalement zay tsy tokony hiaraka amity fandray efa ho aby raha ilainy jiaby agnaty fiainana andavanandro complet eo. Indese mihitsy toy le tsy montso raiky. Tsy very zany hoe aha maranjano raho le tsy ino raho. Minday raiky lefa misy toy avao. Le toy ronome nofa kamay nofa maranjano re. Zao hoiky. D'accord. Ino ato tondrasany lefogny ty mandeha avao makany misy lefogny avy ambony aty de misy ambany ary. Ino mahasamihafa izy ty? Sambe hafa fa ty loha aty ambony etoy. Loha etoy. Le toy ty voly ety ambany agny etoy. Samy miasa aby sa fametrahagna azy amin'ny tany avao ny hasa ty? Fametrahagna azy amin'ny tany etoy. Le toy loha etoy naho mialy rehe le tsy maintsy ty loha etoy zany ty havaly ondaty. Atomboka azy etoy lefogny? Lefogny. D'accord. Ok. Amaraparagna fandaharagna atsika nareo amitarike tandroky ino ny afatra na ny teny tianao ampitaigny amin'ny vahoaka malagasy jiaby mba hankafy ndraiky nentin-drazagna mba hamaofao ndray ny kolotsaigna nentin-drazagna mba tsy hoverigna amin'ny kolotsaigna vazaha fotsiny. Wasrit, kuidava koa. Mikoiky antika gne tandroy raiky mipetraka amity Madagasikara atika agneto atoy. Koa riagna ty fomban-drazagna. Fa le razagna avao zay ty agnara. Fa i vahiny tsy mbia ho azo. Le magnanatsy atika koa ria areo fomban-drazagna fa velomo areo tsy ho very. Isa ty mampandroso ty fary ty tanin-draza atika agnetoy fomban-drazagna eo. Mampandroso ty ty fary tsaby aby io samby manontsogna ty fomban-draza. Ka angavia kokoa ty atika toy akaro tika agny fa hampandroso tanin-draza atika agny matoky 100 rato rao. Alefa lahireo. Tompoko lasa tompoko vavy izy teneniko tary amboalohany fa miainga taty amin'ny faritra Ambovombendroy amin'ny tapany farany atsimon'ny Madagasikara ty izahay nampivahiny antariky tandroaky no ny resaka tamintsika teto nagnambara mikasiky kolotsaigny na ndihy na lamoziky zay ny resaigny teto ataoko fankavitsika zigny herigny niany zay mba hitondra olo hafa koa fa ito ampamaragna mankasitraka ny directeur régional ny communication sy ny culture Andriamatoa Akalimahazo zegny satria tsy raviravitagnana izy raha ohatra zay navy teto nagataka fiara-miasa taminany agnatanteraka ity fandaharagna ty mametraka velo mandrapitafy herigny ny antoy zao ndraiky hiaraka eto. Wasrit.